Oh, si auntie ko no be, si auntie ko no otro be. Bukat ng paa, oy. O di itaas na kay kabalo na kasakuan. Oh, muling mutindi na ka ba? Ah, inga na si yeah, inga na day. Oh, sige si auntie ko no be. Malipong kadana dahil. Yeah, si auntie ko no. Ikaw ko no day, inga na paglingkod. Like this. Oh, go! Sama to, mura man to nasa pambot nga gakunkuan. Nababaw? Gabod-bawod. Oh, sige. Lupad! Hekse! Gusto ko ba ni control lubot man? Ah. Mama, Auntie Trish said let's grab the chair. Ah, maglibot-libot ra ba? Let's grab the chair, sis. Oh, naman na lingkuran na day. Ipakuha ninyong duha lakaw. Kuha uban ni si auntie para atong Hindi mo balance ba? oh, sige, hawiri si auntie. Hawiri si auntie. off. Kaya mubuto dyan na. It's off. It's off. Oh. Ah, sige ka no. Kuhaan na imong chinilas kay para dili makasagabal. Tanggal yan ng imong sinito. Can be slowly. Ayan. Okay, good. Matuwang buntak ko ana ba? Mama, Ah. let's grab the chair. Oh, kuha ko na to yung chair atong ikuan niya. Pwede mo datos gawas magkuan. Namagitan nga na sa One moment. Asa man? sa kanang mga ano ba anad kaayo